हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छा ही होंगे। तो पीछे आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये एक मंदिर है। वो मंदिर कहाँ है आप लोग को हम बताएंगे। पहले देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है और वीडियो लास्ट तक के देखते रहिए। और हम लोग आए हैं कोलकाता में, एक मंदिर है दुर्गा मंदिर मेट्रोपॉलिटन। मतलब यहाँ पे ना सब पीतल का है, मतलब हर चीज़ भगवान सब पीतल का है। तो देख ही पा रहे व्यू कितना सुंदर आ रहा है। तो आप लोग चलिए मेरे साथ रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, तो अभी हम मंदिर के पास आ चुके हैं और आप लोग को दिखाएंगे मंदिर का पूरा अंदर का व्यू कैसा है। उतरी नहीं थी सारी बोले जाऊ ना। ওয়াও, মা দুর্গার মুখটা দেখো কত সুন্দর। হ্যাঁ এই অবস্থা আরতি নেবো। চলো আরতি হচ্ছে, এখন আরতি এবার তুই নিয়েছিস আরতি? মন্দিরটা দেখো, ঠাকুরটা সব কটা পেতলের না, কি সুন্দর চকচক করছে দেখো। এইটা বজরংবলী মন্দির। এখানে পুজো চলছে, পুজো চলছে এখন, মা কালীর পুজো হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চলে এসো, তাড়াতাড়ি চলে এসো। এটা জায়গাটার নাম কি বলো? মেট্রোপলিটন। কি জোরে বলো? মেট্রোপলিটন বাইপাস ধাবা। এদিকে দিদি এখানে পুজো হচ্ছে বলে জোরে কথা বলা যাবে না। আরো মন্দির আছে আছে না সামনে চলছে কিন্তু এপার নামে ডালিয়া ডালিয়া কি সুন্দর লাগছে। ডালিয়া ফুলগুলো কি সুন্দর লাইন ধরে পুরোটা লাগিয়েছে দেখো।
হেভি লাগছে দেখতে, খুব সুন্দর। এই অবধি শেষ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা বাই।